ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭,২০০ ফিট উঁচুতে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটি গ্রাম চিমনি। সমতলে গ্রীষ্মের দাবদাহ চোখ রাঙালেও এই গ্রামে সবসময় প্রকৃতি তার কুয়াশার চাদরে মনোরম পরিবেশে ঢেকে রেখেছে। বর্তমানে এই গ্রাম স্বনির্ভরতার দিশা দেখাচ্ছেন পাহাড়বাসীকে। অত্যন্ত মনোরম আবহাওয়াতেও কিভাবে স্ট্রবেরি চাষ করে পাহাড়েও সাধারণ মানুষ ভালো মুনাফা অর্জন করতে পারে তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ যুবকের তৈরি চিমনি স্ট্রবেরি গার্ডেন। প্রায় 1.5 একর জায়গা নিয়ে পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে তৈরি করা স্ট্রবেরি গার্ডেন থেকে উৎপন্ন হওয়া স্ট্রবেরি দেশের অন্য রাজ্যের পাইকারি বিক্রেতাদের নজরে পড়েছে। माय नेम इज़ आलोक प्रधान। हम हिल्स से करसिंग हिल्स से बिलोंग करते हैं। अभी हम लोग है कि चिमनी स्ट्रॉबेरी गार्डन, जिसका ये चिमनी एक विलेज है जो कि करसिंग मेन टाउन से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस में एक है। और ये चिमनी स्टे विलेज का जो हाइट है, एल्टीट्यूड है फ्रॉम सी लेवल 7,200 फीट का एल्टीट्यूड में अभी हम लोग खड़े हुए हैं स्ट्रॉबेरी गार्डन में। অনেকেই সেখানে এসে স্ট্রবেরি নিয়ে যেতে চাইছেন দিল্লি থেকে মুম্বাই। तो कैसा है, मेरी जो कंपनी है ना, हम लोग डायरेक्टली फार्मर्स और एफपीओ के साथ काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फार्म विजिट के लिए आया था। जैसे ही मुझे पता चला यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ ग्रो होती है, तो मैं क्यूरियस था कि यहाँ पे कैसी स्ट्रॉबेरीज़ ग्रो होती है और क्या मतलब कैसा फ्रूट है, कैसा क्लाइमेट है, वो सब जानने के लिए, और यहाँ से मैं मुंबई या दूसरी सिटीज़ में कैसे सप्लाई कर सकूँगा वो समझने के लिए। तो এই স্ট্রবেরি গার্ডেনের স্রষ্টা যুবক চাষি আলোক প্রধান প্রায় 2 বছর আগে নিজের জমিতে স্ট্রবেরি চাষের উদ্যোগ নেন। প্রথমটায় নানা ধরনের প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে হয় তাকে। পাহাড়ের ধস, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি যে কোনো সময় স্ট্রবেরি নষ্ট করে দিতে পারে জেনেও এই উদ্যোগ যুবকের। পরিবারের লোকেরাও তাকে সঙ্গ দেন। তবে ধীরে ধীরে সমস্ত প্রতিকূলতায় পার করে মেলে সাফল্য। आज हम लोग का 18 मई को एक छोटा सा शुरुआत है स्ट्रॉबेरी हिमालयन स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, फर्स्ट हिमालयन स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल 2024 का। आशा करते हैं अभी इस साल थोड़ा छोटा हुआ, नेक्स्ट साल हम और बड़ा करके और हम लोग बड़ा लेवल में कर पाए, ऐसा हम लोग का मानना है। ऑल ओवर इंडिया में डोमेस्टिक में अच्छा हम लोग का बेरीज़ का अच्छा डिमांड है। बेरीज़ का मेनली बेनिफिट जो है, जो बाहर का चेरी रखता है, हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए हो, प्रेशर के लिए हो, आपका शुगर के लिए, सब के लिए एकदम बेनिफिट होने के लिए ये बच्चे का फिर एक बच्चे लोग का एक पसंदीदा फल होने के लिए एकदम हाईली मार्केट में अभी 100 में 99% डिमांड आ रहा है। বর্তমানে এই স্ট্রবেরি গার্ডেন থেকে প্রতি বছর প্রায় 2 কুইন্টাল স্ট্রবেরি উৎপন্ন হচ্ছে, যার গুণমান অত্যন্ত উন্নত, যার ফলে সুমিষ্ট এই স্ট্রবেরি মুম্বাই, দিল্লি থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীরা এসে এই স্ট্রবেরি নিজেদের রাজ্যে নিয়ে যেতে চাইছেন। তবে পাইকারি ব্যবসায়ী ও চাষিদের দাবি, রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার যদি পাহাড়ে স্ট্রবেরি চাষের ক্ষেত্রে সাহায্য করে তবে পাহাড়বাসীরা অনেক স্বনির্ভর হতে পারবেন। বকাজের খোঁজে ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশ বিদেশে চলে যাওয়ার প্রবণতাও কমবে পাহাড়ের যুবকদের মধ্যে, পাশাপাশি সরকারের রাজস্বও বাড়বে। শিলিগুড়ি থেকে পার্থ প্রতিম দাসের রিপোর্ট, ইউ বাংলা টিভি। আমাদের সম্প্রচারিত খবর যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ইউ বাংলা টিভি হৃদয় ছুঁয়ে যায়।